Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sifat yang ketujuh yang wajib baginya Allah Ta'ala itu kudrah. Jadi sifat yang ketujuh yang wajib Allah Ta'ala itu kudrah. Dan dianya kudrah, kudrah. Sifatun itu satu sifat yang memberi bekas, yang memberi bekas ianya kudrah muasir pada mungkin wujud dan pada mungkin ada. Yang memberi bekas ianya kudrah pada mungkin wujud atau pada mungkin ada. Jadi takluk kudrahnya bak bekasan-bekasan mungkinan yang wujud atau yang ada. Nah, takluk kudrah. Maka oleh karena demikian, kudrah tinyo sabah sifat yang memberi bekas pada mungkin yang wujud atau mungkin yang adam. Maka takluk ianya kudrah dengan makdum. Nah, takluk kudrah bak makdum, bak yang ditiadakan. Maka mengijat ianya kudrah akan makdum. Bak ata yang hana na takluk kudrah. Itu ijat untuk ata yang hana yang kena. Lagi umpama takluknya kudrah dengan kita. Pajan takluk kudrah dengan kita sebelum wujud kita. Tahun 80. Lagi kedua. Tahun 80 itu karena takluk kudrah. Baknya. Bak dalam wujud lo. Atika wujud juga takluk kudrah. Jadi kudrahnya permainan ni Adam dan wujud. Nah, takluk bak mungkinan wujud dan nah takluk bak mungkinan ada. Sebelum wujud kitanya karena takluk kudrah. Jadi yang takluk bak Adam, takluk bak makdum. Sebelum bak makdum sebelum nah. Tunna dan tun heplu. Betul. Ataupun kelima. Sebelumnya karena takluk kudrah. Yang takluk kudrah pada makdum. Kalau benar. Artika takluk pada makdum berarti gijat kena. Lagi takluk dengan contoh. Lagi takluknya kudrah dengan kita sebelum wujud kita. Dan takluk dalam kudrah. Ta'alaku takluk ianya kudrah lam dengan mawujud. Bekerja kudrah bak mawujud. Maka mengidam ianya kudrah. Mentiadakan ianya kudrah akan yang mawujud. Takluk kudrah lam bak mawujud. Karena bak mawujud nyonya kan takluk kudrah. Maka karena takluk kudrah bak mawujud. Maka gihidam ianya kudrah akan mawujudnya. Gipahana lah. Nah. Jadi bak pulai-pulai wati kita nyo umpama hati-hat kalau benar nak takluk kudrah kana. Kemudian wati kana nak takluk kudrah. Bak kananya kena takluk kudrah. Dalam qabdah Allah. Untuk takluk kudrah yang majazi. Makna majan tu Adam iksar, Adam memberi bekas. Segala aspek itu ni, kalau kita nyu tanah alihna ayat akan kembali hana mandu nak takluk kudrah aja. Lagi contoh dan takluk kudrah dengan mawujud maka mentiadakan ianya kudrah akan mawujud. Seperti takluknya kudrah dengan jisim dengan bentuk yang menghendaki oleh Allah Ta'ala akan tiadanya bentuk. Maka jadi ianya jisim dengannya kudrah itu makdum. Nah takluk kudrah bak bentuk berjirim jisim bentuk yang di Allah Ta'ala gendaki kehana bentuknya. Karena antara hana kemungkinan mungkin makna mungkin yang musawin antara dengan hana.
Wate ijat kena berarti kata hana sama sekali ya. Kana wate ijat ke hana sama sekali. Jadi wate ijat kena, kena dia. Wate ijat ke hana maka hana sama sekali kena. Menanci ini takluk kudrah bab bentuknya yang di Allah Taala kendaki ke hana tanya ni. Ke hana dia. Maka menyemunan bentuknya dengan takluk kudrah ke makdum hana ni. Hana ni. Artinya makna makduman la syai'a, tidak sesuatu. Hana sama sekali. Lagi umpama mbak yang sampai antara dongeng ke imum. Ya, nya kemungkinan ini mungkin dijadikan mungkin hana. Ijat mungkin. Bila ijat ke hana yo. Yang ijat kan timah orang surat tu. Ya bakal hana timah yo. Bak jirimnya bak kadar kemang ambil kosong. Karena kaki ijat ke hana sehingga sama sekali ya. Ada orang. Ya. Dan bermula ini takluk itu tanjizi. Yang takluk lagi yang mana? Takluk tanjizi. Dari hana kena ijat kena. Yang takluk tanjizi. Putar tanjizi tembus. Ya. Dengan makna bahawa sesungguhnya empat makna tanjizi. Dengan bahawa sesungguhnya kudrah itu takluk ianya kudrah dengan perbuatan. Takluk dengan perbuatan. Dan bermula takluknya tanjizi itu hadis. Sedangkan takluk tanjizi hadis. Ya, perbuatan. Lagi umpama takluk kudrah ni lagi perbuatan kita nijaknya takluk kudrah. Bergerak katanya takluk kudrah. Nah takluk kudrah. Jadi takluk tanjizi itu hadis kan kadim. Hadis. Untuk nasi kadim cara lain. Dan sabit baginya kudrah itu takluk sulhi kadim. Sulhi patut. Idih patutnya ni. Idih lah tadi. Kadim. Waktu kita tanya segelomna lam adali idih patut meno, patut mudih, patut meno. Ya, yang segelom paman ni kita tanya ini. Yang dalam lahir. Yang mentang idih lamnya bak hana, yang idih karena takluk lam adili tanya. Atau masa-masa zaman tufan. Masa dalam dunia idih kita tanya karena patut meno, patut mudih. Nah takluk kudah sulhi kadim. Sulhinya patut. Patut kaya, patut gasin, patut tungat, patut tembun, patut pijut. Idih. Musaid. Ini musaid. Ini je patut mana wati ke ijat untuk ke kaya. Yang enggak. Kan berarti ke kaya. Yang kata takluk tanjizi. Takluk tanjizi. Mana tu sulhnya kan? Sulhi kadim. Bakudahnya nak takluk sulhi kadim. Wahwa dianya sulhi kadim itu patutnya kudrah lam adali. Bagi mengijatkan. Patut ini dalam adali putar makna takluk kudrah sulhi kadim. Patutnya kudrah dalam adali ini bak diijatkan. Adali ni. Putar makna adali. Malah awal lah. Sesuatu yang tidak jenis awal bagi sesuatu. Sesuatunya buh mewujud, buh maklum. Lagi ni. Maka dianya sulhi itu patut. Pada dalam azali patut ini. Bahkan di ana kana bahawa mau kana bahawa bagi bahawa patut bagi bahawa mengijatkan ianya kudrah akan sidin akan panjang atau akan pendek atau akan lintang. Makna patut dalam azali adalah bahawa li kudrah jin ijatkan sidit idih bu ada kala panjang, ada kala tek, ada kala tunget, ada kala lincing, ada kala tepat, ada kala rayu, ada kala tebut. Dan patut bagi mengitaknya
sidit akan ilmu. Jan patutlah untuk gebi ilmu kepada sidit. Ini lah. So, kalau lahir sidit malam adali ini karena takluk sulhi kadim. Nyo si roda urang yang bernama sidit lahir tuet panjang malim kaya tu. Patut. Tapi patut mana? Patut. Nyo patut hitam bangai yatin. Ya, ini sulhi kadim. Watika diijatkan katanya untuk ijatkan ka lahir lagi seka kaya. Nyan karena yang berkaya nyan tanduk dan gizi tembus kaya. Karena kayanya kalina di kan dalam sulhi. Patut kaya, patut gasin, patut gasin, patut kaya. Wati diijatkan kaya di tanduk dan gizi tembus kaya. Ini patut le sulhi ini. Patut mudi. Wati diijatkan ke kaya berarti tanjizi men. Tembus kaya. Memang patut ini malim patut bangai. Hati kita dalam lahir dunia ka malim. Berarti tanjizi. Ini kalina. Maka inilah maka sulhi kadim. Ini tanjizi hadis. Ya. Dan bermula takluknya kudrah yang tanjizi itu terkhusus. Itu yang dikhususkan muhtasun. Jadi takluk kudrah wa ta'alluquha tanjizi muhtasun bilhal alladhi alaihi zaidun. Dan bermula takluknya kudrah yang tanjizi itu yang dikhususkan dengan hal yang sabit di atasnya hal itu sendiri, ataupun yang dengan hal yang di atasnya hal itu sendiri. Jadi yang dengan takluk tanjizi dikhususkan dengan hal yang kejadian maksudid. Buam lahir sidit umpama hitam, yang kenyan tanjizi. Buam lahir sidit putih, yang kenyan tanjizi. Buam lahir sidit umpama coklat, yang kenyan tanjizi. Bam lahir sidit umpama panjang dengan tanjizi. Yang kenyataan tanjizi utama nanti. Punya bahasa dia tembus. Tanjizinya tembus. Punya sulhi patut mana patut patutnya ini dah kadim. Wati diijatkan umpama kah tanjizi. Sehingga bak tanjizinya nak takluk kudrah. Sehingga umpama ini rego ini patut kaya ko, ini kagatin ko. Ini patut kaya, patut gasin. Wati diijatkan roh ke gasin ke no. Berarti nak takluk kudrah, sinan takluk kudrah dengan tanjizi tembus gasin roh ko berarti. Ini macam wewe antara gasin dengan kaya. Patutnya patut gasin untuk kaya. Wati diijatkan ke gasin kan. Kita nyonya, kena yang buko. Jadi mesti putar-putar di nak putar nasib. Bola yang tamah nasib yang mesti dah. 10, 20, 10, 20. Waktu tembak ke 20, kita tembak pun kena 20, berarti 20. Nanti tembak umpama red bat 20, berarti 20. Karena berarti ini dalam putarannya nasib 70, 80, 10, memang nasib 1000. Cuma waktu ke tanjizi umpama karyo je dah. Katanya ini lah sulhi ke dia lah tadi. Ya lah tadi. Betul. Maka oleh karena demikian sabit baginya kudrah itu 2 takluk. Di bak kudrahnya ada 2 takluk. Dua takluk sulhi kadim dan dianya sulhi kadim itu marah barang yang telah lalu ya barang kali bergamno yaitu patut di Allah Taala patut ini dalam adali bahawa diijatkan siditnya panjang atau tuet atau pantinta dan patut gebi siditnya ilmu yang makna sulhi tadi. Sulhi tadi. Dan takluk tanjizi hadis
Jadi dua takluk. Takluk sulhi kadim, putar sulhi kadim, mamara kalim purah diket, dan takluk tanjizi hadis. Dianya dan takluk tanjizi hadis itu takluknya kudrah dengan makdum. Ya, takluk kudrah dengan makdum maka mengijadkan ianya kudrah akan makdum. Dan takluk kudrah dengan mawjud. Karena tanjizi hadis kan takluk perbuatan, takluk wujud. Tanjizi takluk perbuatan. Jadi perbuatan di kudrah atau ke ijad atau makdum ke mawjud, ke ijad mawjud ke makdum. Jangan kaya takluk perbuatan. Jangan makna takluk tanjizinya takluk perbuatan. Jadi takluk perbuatan ini berarti berbuat dari makdum ke mawjud, dari mawjud ke makdum, dari hana yang kena, dari hana ke hana lam. Akan mati. Hana lam. Gimana? Oh, lain, saya jadu lain. Mungkinat ada takluk kudrah mungkin mawjud, mungkin adam, dan mungkin sayujad dalam ilmu Allah Taala sayujadu kan. Mungkin pada ilmu Allah Taala sayujadu hana ijadkan mungkin takluk mungkinat lagi takluk mungkinat ada lagi mungkin ijad di Allah Taala iman Abi Lahab mungkin tapi hana ijad. Mungkin ijad iman Fir'aun. Ada ijad. Allah mungkin iman Abi Lahab mungkin. Mungkin tak. Tapi hana ijad kan. Hana ijad kan. Abi Lahab ni makhluk tanjizi. Ada tembus. Ada tembus. So, dapat takluk juga takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi yang kita takluk perbuatan. Takluk dari hana kulahina dan kita hana ya tanjizi mengebunuh takluk sulhi kadim dalam ilmu Allah pasti kan man bisa jadi tatupu pasti ke bisa kepegat bisa panjang bisa raya bisa ubud tatupu dalam ilmu Allah Ta'ala tak kalan wa ta'ala benar. Artinya Tepu yang bawa uringan cara. Berarti lah ilmu Allah baru cara memang orang. memang cara. Tepu. Tapi tak patut ini nak patut ini nak poin ini dia. Mesti angkat ni gimana pelai. Mesti nak pilihan lah itu ini. Nak pilihan bentuk mana? Pilihan hana pilihan cara nak bangai sederhana. Lain je tau. Jangka hana yang bagi pilihan ini nak cara nak bangai nak sederhana mesti benar ya. Ya kan ini patut. Harus nak patut yang tanjizi mesti nak ada yang nak patut ini. Dalam ilmu Allah kan pasti. Oh, pasti. Dalam ilmu Allah pasti. Maksudnya tanjizinya kau bertembus atas sulhi. Sulhi ya. Jadi lahi khusus dia berarti yang kibar dalam ilmu kan? Ya, kibar dalam ilmu. Karena takluk ilmu bak sifat-sifat kenapa? Terus sifat kan takluk ilmu. Ini besar. Hana takluk bak basar, hana takluk ilmu kan okey. Takluk ilmu. Tanjizi tembus. Takluk tanjizi menyatakan lapis mesti takluk perbuatan. Khusus dalam azali. Khusus dalam azali. Muhtasun khusus mesti dia kemantan patut. Sulhi. Bisanya. Dalam azali dia. Bisanya. Kejap sabar untuk urut tanjizi. Wati diijadkan untuk diijadkan kepada bamaknya kata takluk sulhi. Oh tanjizi. Kalau bahali. Ana ubah lagi dia pandai ubah lagi ada ilmu berpijak. Pandai berpijak lah masa ketemu. Ya ada jawaban. Mula dia kena umpama kan menang kulit. Hanaknya mesti berputih lagi warak hati.
Itu kan hitam di. Tapi nanti dalam wujud dalam maksudnya nanti yang makanya dalam halnya dalam tulinya dalam takluknya nunggu takluk kudrahnya na yang hakiki na takluk majazi buat na. Yang nanti takluk hakiki memang tak takluk diri bu. Mesti umpama takluk majazinya alih takluk wujud di dalam wujud. Mesti umpama lagi nyonya kali wujudnya takluk mewujud bab mewujud dalam takluk kudrah. Nah, haram beri bekah mesti lagi bergerak katanya kok takluk tentang kudrah. Yang takluk tadi hana memberi bekah. Adam maksir. Maknanya takluk dalam qabdah. Dia bagi lah macam mana. Takluk qabdah. Lagi katanya udipnya nyawa katanya dalam berada dalam qabdah Allah. Tahu orangnya hati tahu meninggal ke meninggal. Iman yang ijaz Allah. Kudrah yang ban kudrah Allah. Berarti nak takluk kudrah dalam takluk kudrahnya nak takluk qabdah. Dalam genggaman Allah. Pak katanya nyan hana sunyi dari musa detik pun. Hana yang hana takluk kudrah. Ya. Hana. Wakan dalam wujudannya na wujud kudrah. Makanya tak bukan takluk qabdah. Jadi hana sunyi bersama hana mesti kan detik daripada terlepas dengan takluk kudrah. Bina kegiatan orang. Terkontrol takluk bekerja kudrah.